Yang ni tak ada dalam nota apa tu. Tapi saya nak bagi tahu kenapa kalsium ni penting. So you all boleh nampak tak perkataan Ca2 dekat sini? Okay, right? Maknanya benda ni gambar ni adalah gambar dekat muscle ni, muscle fiber ni. Alright, ni dekat muscle ni, cerita dekat muscle. Tapi ada kalsium ni dekat sini. Okay. Atas gambar ni adalah saraf yang menghantar impuls, isyarat daripada otak lah. Okay. Boleh follow? Boleh follow? Alright. So isyarat-isyarat itu nama dia ACH ataupun acetylcholine. Nama neurotransmitter tu, nama dia. Tak apa, saya nak cerita je. Right. So bila dia dah sampai dekat otot, nampak ni saraf, warna biru ni adalah saraf. Okay, biru ni adalah saraf. Okay, yang merah ni adalah otot kita. So saraf sampai kat otot, dia akan mengeluarkan isyarat-isyarat yang nama dia acetylcholine ni ke dalam muscle. So bila sampai dalam muscle, ada satu tempat ini nama dia sarcoplasmic reticulum. Nama dalam muscle ni, nama tempat ni dekat sel lah. Kan? Okay. So that sarcoplasmic reticulum ni adalah tempat simpanan ion-ion kalsium. Alright, ion-ion kalsium. So bila acetylcholine, isyarat ni sampai dekat sini, barulah menyebabkan kalsium yang disimpan di dalam sarcoplasmic reticulum ni akan keluar, okey, dan bercantum dengan aktin dan myosin. Apa benda aktin dan myosin ni? Yang pendek ni, yang kecil ni aktin, yang besar ni myosin. Ini adalah muscle fiber. Dah masuk dalam lah. Saya nak cerita betapa kalaulah ada stimulasi daripada otak hantar signal suruh contract, ni dah sampai otot, tetapi kalsium tak ada dalam sarcoplasmic reticulum. Boleh berlaku tak kontrasi otot lepas tu? Boleh jawab tak soalan saya? Tak boleh. Tak boleh. So ataupun kalsium tu sedikit, sedangkan otot kita besar dan banyak muscle fiber, betul? Kan? Tapi kalsium tak cukup. So maknanya tak semua otot, tak banyak otot boleh berkontraksi untuk buat aktiviti. Bayangkan kita nak sprinting tetapi kalsium tak cukup. Sebagai contoh, kita punya faham selama ni, kalsium nak bagi tulang kuat je. Tapi katakanlah kita nak sprint, sumber kalsium dalam tubuh sedikit. Dalam otot untuk dalam sarcoplasmic reticulum pun sedikit. So kalaulah kata ada stimulation banyak dekat otak sekalipun, dia kata okey lari, dia bagi kan. Dia hantar isyarat suruh buat. Tetapi kalsium tak ada untuk bantu stimulasi untuk aktin myosin berkontraksi. Muscle kita nak contract. Pun no point juga, maknanya hanya sebahagian otot yang berkontraksi tetapi sebahagian otot lagi tidak kontraksi. Boleh tak perform baik kalau sebahagian otot saja yang function? Untuk sprint. Yes? Sorry nak tanya, kalau macam tu cramp pun boleh caused by reduction of calcium inside the sarcoplasmic reticulum tu juga kan? Yeah. Yes. So partly ada kebarangkalian juga bahawa kekurangan kalsium ni juga menyebabkan kegagalan otot kita berkontraksi dengan baik dan menyebabkan cramp itu berlaku. Boleh faham dekat situ? Tetapi saya tak kata cramp mesti sebab kalsium kurang. Okey ini satu lagi isu. Good question. Sebab orang selalu salah faham tentang cramp. Cramp ni orang selalu kata kan, engkau tak fit dah tu. Engkau tak fit. Itu ayat paling simple sekali ataupun coach selalu cakap kat atlet dia. Engkau tak fit lah sebab tu engkau cramp. Sebenarnya cramp tak semestinya berlaku sebab kita tak fit. Cramp boleh berlaku to anyone. Sebab punca cramp pelbagai. Ia boleh jadi kerana kegagalan otot untuk berfungsi, ia boleh jadi kerana bahan-bahan untuk kontraksi otot tak cukup, ia juga boleh jadi kerana kelesuan pada fiber-fiber tu, ataupun mungkin disebabkan oleh ada fiber yang dah banyak rupture. So bila dia banyak rupture, dia makin lemah. Tapi kita masih lagi force dia. End up dia tidak mampu untuk bekerja lagi. Boleh faham So jangan simply say kepada atlet, kata engkau tak fit lah sebab tu engkau cramp. Do not simply say like that. Okay, cramping can be caused by many factors, termasuk juga dehidrasi. Kekurangan cecair juga boleh menjadi punca. So jangan simply judge orang cramp sebab sebab dia tak fit. Okay, dia mungkin tak training lama, so easy lah kita nak kata gitu. Tetapi kalau kita tengok Ronaldo cramp, boleh ke kita cakap Ronaldo tak fit?
Can you say that? No. You cannot say that. Okay, simply because it's not because of Ronaldo tak fit. It could be because of the muscle itself. Maybe just dia dah sampai limit dia untuk bekerja. Boleh faham dekat situ So I'm back to the slide yang tadi. Oh, okay dok. Saya ada satu question. Okay. Kalau macam the efficiency of calcium and sodium, so dia akan directly affect the length tension relationship dekat actin and myosin juga lah. Ya, ada partially ada effect, tapi we cannot say that it's significantly effect. Okay, it depends. Okay, it depends juga. Alright? It could be partially dia ada influence kepada situ. Sebab tu kita cakap kepada high performance athlete digalakkan ambil suplemen tertentu, termasuklah macam tak kisahlah apa brand pun. Saya ni a bit neutral tentang suplemen. Right? And I'm not a big fan of recommending orang biasa consume supplement. Sorry kalau ada yang niaga supplement. So don't get me wrong. Okay? Saya tak ada intention apa-apa. Saya punya intention ialah saya ingin maklumkan bahawa supplement will always be supplement. It won't replace kita punya normal dietary intake. Tak akan sama. Tetapi the supplement itself, alright? The supplement itself sepatutnya digunakan kerana ada purpose. So high performance athlete sebab dia perlukan suplemen sebab dia sentiasa menggunakan every single nutrient yang ada dalam tubuh. Tetapi untuk orang biasa, even kita sebagai coach, kalau kita no longer aktif macam kita atlet dulu, adakah kita perlu consume suplemen macam atlet? No need. We don't have to unless kita memang poor dietary intake kita, pemakanan harian kita memang poor. So that waktu tu baru kita perlu ambil. Secara jujur, saya ada multivitamin di rumah. Tapi multivitamin saya tak pernah habis. Dan biasanya akan expired dulu sebelum habis. Jujur cakap, akan expired dulu sebelum habis multivitamin saya. Dan saya tak pernah habiskan dalam seumur hidup saya 1 botol multivitamin yang saya beli. Sebab saya take care of my dietary intake. Dalam konteks lain, saya jaga pemakanan saya dalam benda lain so that saya ada variasi. Saya make sure ada sayur, ada buah, ada nasi, ada itu, ada karbo, makronutrien cukup, mikronutrien cukup. Okay, saya concentrate on tu. So for ordinary people, that's more than enough. You don't have to consume. But kalaulah you memang tahu, you hanya makan nasi dengan ayam. Nasi dengan ayam. Lepas nasi dengan ayam lagi. Okey, orang macam ni sesuai lah ambil suplemen. Tapi tengoklah suplemen apa. Kalau you memang tak makan sayur, ambillah suplemen yang ada zat-zat yang ada dalam sayur yang kita tak ada dalam pemakanan kita. Okey, boleh faham Itu contoh. Alright, so that off topic sikit. Tapi this is perkara yang orang kena betulkan balik dia punya understanding tentang benda-benda ni. So balik kepada salt intake ke apa benda sekalipun bergantung kepada objektif pengambilan dan adakah ia memang perlu. Kalau tak perlu, no need. Okay Itu point saya. Clear Right. So orang yang jual suplemen, tak kisahlah brand apa, jangan don't get intimidated. No offense. Okay. You can sell because the product tak berdosa pun. The product tak berdosa pun. You boleh jual apa saja, tak ada masalah. Cuma jangan overclaim ataupun memaksa orang mengambil sesuatu yang dia tak sebenarnya perlu. Itu point saya. Okay. Dan kita sebagai orang biasa pun perlu educate orang ramai untuk lebih mengutamakan pemakanan kita lah daripada mengharapkan pada suplemen. Itu spiritnya. Right? Tetapi bukan bermaksud tak boleh ambil suplemen Okay, kita back to this one. Okay, kita dah sentuh tentang thyroid, parathyroid. Sebab tadi kita dah sentuh tentang kalsium kan. Supplement for kid. Okay, same sama juga dengan dewasa. Kalau kata kanak-kanak memang ada macam jenis tak makan buah, kurang makan buah, lack of vitamin C punya intake daripada pemakanan, dan bagilah dia orang suplemen vitamin C ke apa benda yang dia orang kurang. Kalau dia orang kurang minum susu, carilah suplemen multivitamin yang ada sedikit, ada kalsium sikit ataupun vitamin D dalam tu. Alright? So carilah benda yang bersesuaian. Cari yang bersesuaian. Okay. Right? Tapi perlu ke ambil, bila dah beli tu perlu ke ambil hari-hari? Sebenarnya tak perlu pun. Okay? Tak perlu pun.
Kalau lah pemakanan you hari tu dah baik, so tak perlulah ambil lagi, kan? Dia tak perlu ambil berlebih-lebihan. Sebab berlebihan itu sebenarnya akan dibuang sahaja daripada tubuh. Akan excreted through urine. Sebab dia berlebih, dia tak perlu. Badan kita ada capacity, dia boleh limit untuk terima. Alright, so kalau berlebih dia akan buang je. Alright, macam mana nak tahu kita perlu suplemen? Okay, you just look at you punya life balik, you punya pemakanan harian you, adakah it's balance? Balance tu maksud saya bukanlah setiap kali kita makan pagi mesti ada nasi, mesti ada sayur, mesti ada buah. Contoh, maksud saya dalam seharian itu ada kombinasi tu. Okay, ada kombinasi. As long as ada kombinasi tu, then it's okay. Alright, secara umum. Of course kita tak akan dapat sempurna dalam tu, tetapi as long as ada variasi, ada itu dan ini, then should be okay. But once in a while, let's say you want to take multivitamin, for example, let's say lah you nak cakap, okay, saya nak ambil multivitamin seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan hari Jumaat. Okay, ambil ya, tak ada masalah. Not a big problem pun. Okay. Okay. Macam saya cakap terus terang, saya hanya akan ambil bila saya sedar yang beberapa hari betul-betul saya punya pemakanan full, dan baru saya akan ambil multivitamin. Okay. Kalau saya rasa. But honestly speaking, multivitamin saya banyak lagi, tak habis. Saya tak tahulah. Kalau saya check silap-silap dah expired. Okay. Jujur cakap. Right. So itu parathyroid lah. Okay, sebab saya sentuh pasal kalsium dan ni ada parathyroid dan ada kaitan dengan kalsium. Saya ingat dekat chat tadi ada tentang apa kejap ya. Saya sebab bila saya pakai iPad ni kadang-kadang saya terlepas pandang tentang chat. Supplement for Akinida, human intake max per day is 300 untuk kalsium 1000 mg kalau tak silap saya. Untuk kalsium 1000 mg. Kalau tak silap saya untuk kalsium. Untuk dewasa lah, untuk dewasa. Okay, untuk vitamin C macam 500 kalau tak silap saya, miligram kalau tak silap saya. Kena check balik saya tak ingat semua kuantiti tu, saya tak dapat ingat semua. And then daripada Nur Wahyu, ada individu kombinasi diet atlet dah okay tapi masih continue dengan suplemen yang pelbagai. Alright, so macam saya kata tadi, terpulang kalau you nak ambil, tetapi pada saya ia adalah pembaziran. Okay, pada saya ia adalah pembaziran sebab badan you telah dapat yang lengkap, dah cukup daripada pemakanan. And you membazir, suplemen tak murah ya. Betul tak? Suplemen mahal kan? Right? Lagi-lagi kalau branded punya suplemen, lagi mahal. You all jangan terkeliru dengan brand. You all tengok konten suplemen. Okay, adakah suplemen tu memberi apa yang you perlu? Okay, itu point saya. Okay, in general lah, in general. Okay, we go to timers. Timers ni adalah lebih kepada immune system, sistem imun. Ia menghasilkan satu hormon, dia menghasilkan kita punya antibody lah ataupun T cell, kita panggil T cell. Orang yang kena HIV AIDS, okay, HIV AIDS, dia punya problem dia ialah, salah satu masalah ialah T cells dia mati. And jangan kata T cells dia mati, that virus attack kelenjar thymus tu, penghasil kita punya antibody. So bila penghasil antibody kita pun dah jahanam kerana kena attack dengan virus yang belum lagi ada cure. So you just imagine macam mana kita nak survive. And that's why boleh katakan semua HIV AIDS yang positif end up dengan kematian. Alright Itu sebagai reason dia. Right. So timers ni antibody sangat penting. Okay, when say antibody ataupun immune system, untuk atlet, benda yang penting untuk dia improve immune system salah satunya adalah vitamin C. Right? Untuk makluman semua coach lah kita akan break kejap lagi Untuk makluman semua coach, bila kita training, lagi kita kuat training, lagi intense, lagi all out, kita punya immune system akan drop. Ketika kita all out, kita buat aktiviti kau-kau punya tu kan, kita all out. So waktu tu immune system kita akan ada berlaku sedikit penurunan. So bila berlaku penurunan, waktu itulah mudah untuk badan kita untuk dijangkiti oleh sebarang bakteria ataupun virus. Okay? So perasan tak, pernah tak tuan-tuan alami, bila kita all out training kau-kau ni kan, and lepas pada training kita rasa sakit tekak, gatal tekak, rasa nak batuk kan? Pernah tak berlaku? Irritation lah, rasa gatal-gatal kat kawasan saluran pernafasan kita. Pernah berlaku kan?
Alright, kita panggil dia sebagai upper respiratory tract syndrome ataupun sindrom URT. URT, upper, atas upper, UPPR, respiratory tract, URT. So this URT problem ni adalah common, especially berlaku bila kita betul-betul bila kita buat sesuatu dalam keadaan yang sangat intens pada tempoh yang mungkin yang agak badan kita tak mampu tolerate, dan ketika itu kita punya immune system akan ada drop sedikit. So dan pada masa yang sama sekiranya ada virus yang tertentu yang lebih kuat daripada tubuh kita punya antibody, so dia akan attack, especially kita punya respiratory tract area sebab kita bernafas dengan kuat waktu tu. Alright So that's why kita senang untuk dijangkiti. So salah satu cara untuk mengurangkan risiko ia berlaku, especially kepada atlet kita, sebab dia orang akan perform training hard, sebagai contoh. So vitamin C intake is when I can say is a must untuk atlet yang memang betul-betul training lah. Kalau atlet tu yang datang training hari ni, esok tak datang hari ni, 3 hari ponting, tak payahlah cakap dia makan buah limau cukup, susah buang duit. Senang cerita. Okay, saya cakap direct je. Saya tak nak pusing-pusing. Saya nak cakap benda yang kita perlu tahu sebenarnya. Reality. Okay. Kalau setakat datang training hari ni, recovery 4 hari, lepas tu training pula, recovery 4 hari lagi, lepas tu nak bantai semua suplemen apa semua tu, tak usah buang duit. Orang Kedah kata, buang duit, tak payah pakai semua tu merapu. Orang Kedah kata. Okay. Right. Okay. So, daripada Mr. Ramesh, how about banana? Okay. If the banana consists of vitamin yang boleh memberi kebaikan kepada kita punya sistem, then okay, tak ada masalah. In fact, sebenarnya dalam pemakanan kita banyak dah makanan yang bagus. Kita tahu macam apple, limau kan, orange ke pisang ke, dia ada vitamin dia ada nutrien dia. So that kalaulah kita dah amalkan benda tu on daily basis kan, ataupun secara bukan tak daily basis pun, secara macam mana secara kerap, perlu ke kita ambil lagi vitamin tu sebenarnya? Can someone answer me? Tak perlu dah kan? You only take when you are malnourished, right? Yeah, when we really need it. Okay, when we really need it. So kita tak perlulah ambil all the time sebenarnya. Alright Tetapi dalam keadaan sekarang, macam sekarang kita ada COVID, so that untuk kita make sure that our immune system, especially dekat respiratory tract is okay, then it's good to ambil to make sure that kita punya vitamin C intake is adequate. Okay, mencukupi. Itu point saya. Alright Tapi tak perlulah nak bantai ambil lebih-lebih sebab kita kena faham kalsium kita ada julat yang kita perlu. Ambil lebih vitamin C pun lebih sangat pun tak bagus, kurang pun tak bagus. So try untuk hampir-hampir dapat normal range tu, okay fine. Alright? So jangan ekstrim dalam benda-benda macam ni, jangan ekstrim. Okay? But at least kita kena try untuk make sure ia adequate, ataupun sekurang-kurangnya kita educate mereka. Kalau kita tak mampu untuk spend duit dengan suplemen, then kita educate untuk cara pemakanan yang make sure yang boleh memberikan khasiat-khasiat yang tak perlu kita ambil daripada suplemen. Boleh faham dekat situ? Ia lebih jimat kan sebenarnya kan? Dari mana lagi jimat? Pemakanan kita ke ataupun beli suplemen? Kan? Cuba Makanan. Tonton buat calculation je. Kan? Tapi bukan saya kata tak boleh beli suplemen. Don't get me wrong Okay? Saya kata beli sekiranya you perlu and benda tu bermanfaat kepada you. Kan? Kalau kata you punya dah intake you dah okay, then no longer need. Okay Okay. Untuk okay, ada soalan ni saya terlepas. Is that okay to take vitamin C after training at night? Okay, vitamin C ni you boleh ambil bila-bila saja, not necessary to be after. Okay, as long as it is adequate dalam tubuh. Ingat itu je. Dia tak ada apa cakap kata mesti ambil sebelum atau selepas. You cukup at vitamin C, then should be okay. Right. And then untuk atlet underage, mana lagi bagus? Susu atau pil kalsium? Ingat, pil kalsium adalah suplemen. Susu adalah benda yang sebenar. Simple. Tak payah pening-pening kepala. So kita tahu dah, pil takkan boleh beat kalsium. Pil takkan boleh beat sumber sebenar. You kena ingat yang tu sampai bila-bila. Pil adalah suplemen. Alright
So, tetapi kenapa orang tu mungkin jadi perlu untuk ambil suplemen? Okay, kenapa dia jadi perlu? Salah satu reason dia ialah sekiranya orang itu tidak boleh minum susu. Dia intolerance. Okay, orang tu tak boleh ambil. So, bila orang tu tak boleh ambil, so that dia perlukan dari sumber yang lain. Okay, so salah satu sumbernya ialah pil kalsium. Okay, sebab pil kalsium dia dah ekstrak kalsium sahaja daripada sumber tenusu tanpa ada laktos. Dan dia ada kalsium semata-mata. Boleh faham dekat situ? Dan it cost you a lot. Okay, mahal pil kalsium. Check dekat farmasi atau mana-mana tempat. Carilah mana-mana tempat yang boleh tunjuk kata pil kalsium murah. I can guarantee you, it's expensive. Brokoli ke apa ke tak kisah. Kan kat situ. As long as tengok pada nutrien apa. So you can serve makanan nutrien daripada pemakanan, okay? Sebab actually banyak. You boleh serve untuk you punya self punya knowledge. Okay, makanan ni apa nutrien yang dia bagi? Brokoli dia bagi apa? Cabbage dia bagi apa? Kan? Banana dia bagi apa? Kan? So that daripada situ kita try to play around yang mana yang sesuai untuk atlet kita. Right?